I'm going to show you how to add audio in your ebook. Okay, first and foremost, you are going to have a record of may record ang text na i-record sa ang text that you want to make it audio. Sige. So for example, there is a what's new. Okay. So ang unang buhaton is to open Google website, then type online voice recorder, and then open the link. Dayon, inani na ang hitsura. Okay. So, imong i-click ang microphone, then adto din ka sa copy sa imo ang i-record. Okay. So, click this microphone. Then, adto ka sa copy. So, like for example, this one. Digital arts describe technological arts with fluid boundaries offering many possible interpretation of the terminology. So for example, nahuman na tanan, tumubali ka sa Google, dayon imong i-stop ang microphone. Okay. So pwede nimo siya paminawon. Okay. Para ma-edit siya or ma-trim siya or makata sa ang walay labot. Okay, like for example, this one. For example, this one, digital arts. Okay. So, naato diri dapit. Ani siya. So, imong ikat. Padulong siya. Okay, diha. So, play. Describe technological arts. So, mauna na siya. And then, imo na dayong stop. Dayon, save. Click save. So once na-click ang save, automatically mo download na siya. So kani siya, usually naani siya naka-save sa download sa imong computer. So going back to your ebook, anhin na dayon ka sa audio. So click audio at the right side. Then a pop-up menu. Then click audio file. Then locate your voice recorded. So, diri ka sa download. Okay, so maon ni siya imong i-click. Dayon click open. Okay, so record online voice recorder.com. Then click autoplay. Autoplay para pag open ni bata, diretso na siya, automatic siya mo play ang audio, then create. Okay, so naa siya sa ibabaw. Pwede po siya sa ubos ibutang. Okay. So, to check kung insakto ba mo, kung inside ba siya sa text o ang audio, you click customize. Okay, so naaman to siya sa what's new. Open ni mo, click. Okay. Okay, so that's it. So, ingon ang trainer na it is recommended to gamiton imong voice kaysa katong robotics. So, maunay gi-recommend sa trainer. So, I hope nasabtan. So, thank you.